खरकबुरी बांग्लादेशी रत्न बांग्लादेश रहरनानि कायसा जात्रा फुनुंमा हायंखा कयला शहर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नि ककबाय खरकबुरी बांग्लादेशी नो बांग्लादेश रहरनानि तंगमानि फियाबा खरकसानो सिमिसे रहर जाखसिओ ते खरकथाम बियांग थांखा बरकनो तांगि रहरिया नारखा ओ ककनो केबो साया बुखुं मुथुबजाक फुंनि दामति सानि सिमि सानजा दामबा तामखा बांग्लादेशी रत्न रहरनानि नायमानि 20 मार्च 2022 बिसिओ कयला शहर पाइतर बाजार खरकदक बांग्लादेशी रमजाकमानी यागुलो बरकनो रायदा चायाखे कयला शहर राधा किशोर इंस्टीट्यूट नि बॉयज हॉस्टेलो तोनी जागो सुंगमुंग आबनो रायदा चायाखे बांग्लादेशी नि भारत हाक्तरो फाइमान जाखे बरकनो आलंनो गतलांग याकारै तामुनि स्कूल हॉस्टेलो तोनिखा ओ हॉस्टेलो तोनिफुरु हॉस्टेल नि खारका बहिनी खनाका फियाबा करै कक्तमा नायकल फांरकनि यागो मिया खरकबुरी बांग्लादेशी नो हास्ते हाफांनि रायदा तुयै बांग्लादेश रहरनानि तंगमानि फियाबा खरकथाम बांग्लादेशी फेब्रुवारी तालनो बयस हॉस्टेल नि खारि थांजाक पाइथागो खरकसानो सिमि बांग्लादेश फिरक रहर जाखा सुंगमुंग आबनो बरकनो तांगे आलंगो तोनिया कारै स्कूल हॉस्टेलो तोनिखा केबो कक साना नाया अमनि तुयै ताबुक ওনারা হস্তান্তর কপি দিয়ে দেয় আমরা সাক্ষী নিয়ে নিই এইভাবে তো না স্যার ওনারা যে আমাদেরকে হস্তান্তর আমাদের এখানে বাংলাদেশি ন্যাশনাল উনি আমাদের এখানে ক্রাইম করেছিলেন ক্রাইম সাজা প্রাপ্তর পরে ওনাকে আমরা এখান থেকে বাংলাদেশের হাতে বাংলাদেশি পুলিশের পুলিশ স্টেশন এবং সিভিল স্টেশনের হাতে উঠিয়ে দিয়েছি উনি প্রায় 2 বছর আমাদের এখানে ছিলেন আর এটা আমাদের অর্ডার এসেছে ওনাকে মানে হাতে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ওনাকে উঠিয়ে দিয়েছি বাংলাদেশের আচ্ছা মুদ্দর আলী ভারতবর্ষের আসছিলাম আনলিগের এখন সম্মান দিয়া বিধায়করা ভারতবর্ষের লোকেরা সার হলে বিধায়করা আমার দেশের মাটি কোন জায়গায় দেশের মাটি বাংলাদেশ। আপনি আনন্দিত?